Ade sanket ne yum woto ne tun catholique signake anna kitir kelen wore la tun sa ya ne Joseph Song na kendre bangeti kipsa zinda wakat san lohe titna to pam venma ya kom bisir babara ade idna ti pame ti sa ya ni kalam bibeda woto ne kelen mana suli la ya sul kang taw na manaze kam no woto ne zaman dara zinde hospital ya la roro nanti tele la kelen man sa ya ne suri bamba ne sa ne la nimisi ya bada moto ne mbebe ne semsa na wini ba tupsu be ne bamba idna tulikinge sameti sa ya ne misela ninga singeta kolanga yele sifa karam bibanga pam to da markele naze kanor woto ne anti pam tokre ne sa ya ne sila to damba sana yele malre ti l'école la syndicna kendinga ble pam le wani yampale atum da prime sam si parla pas ne winga la ne wongo idbayi television azugu pile bantirunda ya meo kiura sampila yembla woto ne are sa ne kibasa beto no se tito yen son pitaba ina tulikinge samenti sa ya ne misela ninga sangeta karambi monra le passé ton budo goma na kelen pa pi woto no wa ya ministre menga enkel na zin sula tawre to na ze kabna ore enkenga tukare sa ya ne sila taw damba wilga me tibam san keng benwa ya nugu tikris na ila toptelen to nga tabnu si songe ti karambi monra to pa venam sankede internet a tuma wenge la signit fa ob ton pam sur la buto tore sana ila top ton korlo menga la ton biole sa ni zulu sa buto tore et ton to pa ven ma ti sa ni ton tum ntase Antoinette Konate ne salifu belem sinini bene na pena sa ni ministère ta odamba tubna yak venma ampuni tondo ministre waro ngwa commission de l'informatique et des libertés awa na woni ko bati obutara tigisi kaskan tubnan tigisi to bondi assise nationale de l'éducation nationale to brate te na woni ko baba man man tumda to ninga la pa mo sonore en tout cas présidenta obutara soba yelame te patron passion ministère en etum kaskan parce que bamara to woni gamte bam même bébé wa obutara man bumo na song ministère ni ton kananga na ken tawra be poko tuma yib soba rati lamti yamti commission de l'informatique et des libertés ya sul kasnga l'état men lugule président lugule nampa am songe ni tonon tum ni informatique ni ordinateur namba ni téléphone namba ya bunguso la ton man ni el kanisa ti el kanisa me bunguso be pour te bratu munigi ti ba fo sanan tume ni ordinateur namba ni téléphone namba portable namba te man bunguso ti fo na man wo man bumninga ko paton dikoto na man il yori donc te sulkanga bébé nan pam venek neba na munigi neba do na tum ni totoninga ti yele rawajindi wati kan nugo ministère métique ti commission de l'informatique et des libertés métique to na to ni taba nangesh man yele de woto ya karambi beda kelen zekamno woto ne ya zaman dara nati ka ba damba sambe lotor yira ya yalgar wiro sinyir fa yabna mungi ti bambe sura yemre ne maramba san kelen do woto ne sa ya ne yalgar wiro poro suronwa la sinyir fa ya kuni laptal nati ko basna yila to yol subar king to ba venman passé ti tumno taskele na penra sulla noresa tanazen kuisa Amjula Caramera Rosine. On vit Belleville. Mais je suis à l'université Thomas Sankara. Bureau am kanane ni nandik pora nanamse. Atoni je hatona wa songba. On komba maba mi bangram tine bembe yinga. Ntakase de bam yelle. Ntere de bama. Ndatu ton zab kanga ton dore. Ni suno pora. Ton lobata ligidi. Ni ka fa wane hantare. Ya fo on ta ligidi nga son le tifo wane. Tu t'en comme ça nata maha na ton ronda tira ton pa ma safana o murama mpa ade sambisi na kenga mentu likinge seti sa ya dina wenge ebang ti ronda yum da tin catholic ta da muni gambala ti bam nya kayam ana kelon ko seti ne ba sakke la tu sa ya ne Joseph Song na kenra na ila ton reti za sa vim ton yene rebilia woto ti kipsa na zidi wakasndore ya kombisiri parwa Saint Joseph pour moi bilwiliga me
ti sani ni mbira san kelen yi tinga we visa na skele wazina bele na kelen na taba san ya ni puso point la sunoro e kenga to pa men man passe ti tumna ta sinzini bene kelen na ndi ka bam gom tuka woto ne en kelen te sani cardinal Philippe Roro sinzini bene en kelen na king sani me sa woto ne bam kelen na piname sani paroisse curé na ti pam bam fa kibaya ya Joseph Song Kipsa viga lambala ta 11e runda dimasa se le pahde yam miti ronda yumna paprata meti ya Joseph Song yumde paprata meti yi zaksa yumde yi karba yumde te ton mi me te tigna beura nere zamana beura nere tudane zaksa ya lel mam sin no yela zaksa ya zaksa kom zamana na yi zaksa kom zaksa sa ya zaksa kom tigna na yi zaksa kom zaksa ya zanzan tigna na yi zanzan zamana na yi zanzan bin ya yel kasanga birmon song yi karba la son ko biba to ban karma vonde la pke karma tizule sa wo me ringa ronda yumda e pour da yinga e na song wala ton teka rin na zum kana ya Joseph Song pour zinga e pour da Joseph Songo bam siye a Jésus ba wubduga de ma Mariam Song sida when nam tawre ton men song tondo e de la papier tir pousse ba e pour la men mintu na kila yele abana zan ton la gutondo wala san zan biga Jésus la gun Jésus wa les enfants ne tabo wanda tasir venre wanda ningi enfants barka wanda ning Burkina zamana barkan kodo dil ton sudabo yati na zuma lebrezi kasanga Christ de basun toy un certain bon poussé bi Christ de basun toy wa watunuga Joseph Songo on ko ko wena kuna wala ka nar sun biligi wilgam ta Joseph Song pousso ya kasanga wena mbatawle wani kila da Joseph Song koso ton santu ngubamba nkoso wena kuna del data me tine wen songre la ni kudo zang songre abir pa mwindo kasanga wala sun biligi mesa wakato lalaga haya forage celtice tine san wara ton fuska la PMC la akok win kuna Joseph Song masme bia soma la fara wa paroisse Saint-Joseph tenba bangeti paroisse Saint-Étienne sembe pitmoir tenba kelna tingmata botoni ya sibra son Laurent bam tingmata ba ni l'islam ba la san ya ni merka le pasteur romika taw dam botoni bangeti sani dina to da kelle ze kamna rotoni na kelle wana kipsa paroisse pama yum pisno tia sunoro ni bam sen singam bebene ni tumbuto to repson to motoni na konimbuida la tenga bangiti nan tupa ven ma passé tisaya ni prêtre damba kelze khara koise dal bang ti ro mikina namba sinzi bene na kelze ka koise wilik bam sinzi ko nori na wakesa ya ni tigra pon wa fore ikenge tupa ven ma unda tonde pitmo kande ti pitmo manda a centre sanitin catholique na kendra pour a centre yum pisnu ti ton taba mposo na mbarka kunwo kuni bam se siki centre zugu krisne ba zugu moyen ba zugu americain am zugu pitmo tempel man ne fa zugu yum pisnu pour ti ton pour wende barka la tunu kande côté ti wonam kelle songdo ti na taba yama yembre sura yembre il y a sa fin toron voyim la fi pour un sugur pour un zem sur pour un baune nem to pour un mbazaba le sunkial se ya wala yam ha kenga nam bobo mutu ka nam har yambe ti bala tiye bombe pour un ya ni kiti mutu ka zabar yamba bala na board fazin da mutu wambo na mala mutu ka nam hare lem ho ne binti hoto ni mutu suka ti ka nam harba ti gihbe ne siki atiebo ya tiemsi de bebene ya windu ya winning barkala pit moaramba sandra ya nebha tiere wende ya nebki sidne wende ton bon wende ti bala yamdo le so ko mamti ro migna ne wendo ton mengala wen tiere ba sitsira ti bon bala Burkina la wen tiere ti bala Burkina ya pupelum soba ya manne soba ya ratner soba Burkina ya da ka zamba nere Burkina da ta song nera yeso ba yi wenna chebo la wenna puzo la yinda ke fa
Ade sambi si par la pa bilia kala ki bayan sada pusa yan barko so ke la songa yinga le minim sin ke le nanzi de masina ma poroto ta torba nyam ke le nya silti la le un ko setia façon et poste la bark ne tom toro ade sambi si par la pa mas masa ya silmi de ne Boubacar Boli wena ko sil song yam la wena so sret la fi leydi Côte d'Ivoire e tawti Burkina Faso jango kawrundinan sembeji mubboy fa joni kay kabda e rafidenagu yo dum wonno saabe garangal batta laamu jingano soddasibe leydi Côte d'Ivoire kengande le Wagadugu don le cibarju mede handen en kala hala mudum wakkati mudum du hano ONG diakoni e tawti walde an andire atus yenega kambe dube adi faabe jangina talibabe ko watana capande joyoni golle juude be tiloken asay palti do le gallure didugu dum fu en garan kale hala mudum joni Soudou Baba on nyalli e jam bismillah modon e kibarju mede fulfulde arande fu en kalan hala gollidal hakkunde leydi Côte d'Ivoire e tawti Burkina Faso kengande hano batta laamu jingano so dasibe leydi Côte d'Ivoire kanko du o tawama Wagadugu o hawri e Monument Chérif Sy batta laamu so dasibe leydi mede fendaje batu mabbe yo gollidinde no watta fajoni ka no rafidenagu tawangu e leydi mede tawti leydi Côte d'Ivoire be kebbe be kabda e mudum fajoni kay gollidal mabbe du heddo nafa dum wonno leyde didi den ele majjum en jahannodden Umaru Tamboura batta en laamu sodasi en dido wondube finde wotere Chérif Sy mo Burkina Faso Tene Ibrahim Ouattara mo Côte d'Ivoire ibe tawda do en e dow gollida finde mabbe dey hawrundurde bawde mabbe fabe paddo terrorisme delle ina wonani fa mintere en be gollida non watta de be bawto gollan ces derniers temps la Côte d'Ivoire a été l'objet d'attaque ley ko sakiti dum Côte d'Ivoire ina hebi attaque ji sanne to kerol mudum kafoloto yimbe jamin hewbe mayi ton min kaali den do tobbere wodi tobbere famin kawrundudo sembeji amindu ley ko warata dunde mi kolli dum non wattade min bawto huccundude dum miden paami salla ino tilsi famin fu min gollida non wattade min bawto torro et nous avons conscience qu'il faut réellement traiter le problème. Nous collaborons parfaitement, nous avons eu à mener un certain nombre d'opérations. Miden gollida no wodi golleji kewde miden gollida e dow daranade fa hande ndenago to keeri di ngoni won golleji kewde dow habdugo terroriste di min gollide fami joddini ni non waldere hokkorani kibaruji ndelle hawrine amin de en laatake famin irtina de do waldere non wattade min bawto gollal ngal Des instructions claires pour qu'un certain nombre de missions puissent se réaliser. Gille joni ka tobe bertay fa wodi be batta en laamu dido ibe kala do en ne wono no be puddita gollal mabbe fabe kebe be bawta terrorisme o leyde didi en tawete joni fara sobbire Burkina Faso gallure wayguya na wonton wuro no andire yuba ton perube saabi rafidena ngari no jodi ton kebi mballari ndindu yo fedde na andire aymi kan wonno ko adi joni kay hokkari be yimbe du gude madu joni ka hano gineji e lebade fa kambo ndube ballito e le ngunda mabbe fa be keba joni kay cellal e tawte laare dum wonno fendaje dum wonno joni kay dokkangal fa keben paamen ne wonno dum fu dum yaari e jahan nodden joni kay Ummu Diallo joni ka be ina cegilani e faltade rafi golle be en wo capande nay e jeddo garibabe e kentinabe nyotugol ministeri suderegal e mécanique yeso modi baabe mabbe e sarabe mabbe yibe keba do en kabitirdi gollitinde ley juude waldere a tous pour yenenga batta Burkina Faso Tene Ibrahim Ouattara mo Côte d'Ivoire ibe tawda do en e dow gollide jafodon sanne ndelle yaray hanono min ka jorani en jeccoto galten kalen haala ko binomido dum hano fedde no anditire dum wonno e ko binomido dum hano joni kay fedde no andire ayemi kamdu adi joni kay fa wallita ko buri fu perube saabe rafi denagu wari no jodi dum wonno yuba
ɓe ballirama joni ka hana guineji gollitilɗi ele ɓaade e tawti joni ka hano ɗum wonno guineji faama ko ɓe ballito ele la'ari toon hay ɗum wonno joni ka ko ɓe ballita ele ɗum wonno keŋal nde wonno ko dokkal ngal waɗa ndelle fa keɓen paame no wonno ɗum fu ɗum yaari e jaha nodde e goldiɓe meɗen ɗum wonno Oumou Diallo wara fillonoɗe. joni ka ɓe ina cegilani e faltade rafi golle ɓe en wo capanɗe nayyi e jeɗɗo garibaɓe e kentinaɓe ñootugol minigérie suderegal e mécanique yeeso modibaɓe mabɓe e saraɓe mabɓe yiɓe keɓa ɗo en kaɓitirɗe gollitinde ley juuɗe waldere à tous pour yenenga. Beaucoup d'enfants bénéficient de beaucoup de choses. sukaɓe kewɓe ina keɓa moƴƴereji kewɗe ley Burkina ɗo ka garibaɓe ka moƴƴere jande mumɓe qur'an nde tan keɓata min kayban ɓeɗo garibaɓe e dartude no wonno no ɓe gollirta kaɓitirɗe ɗi famin paama noy min mbawtirta ɗoytirde ɓe fa hande. Et comment les accompagner pour qu'il n'y ait pas de réflexion. ekintinaɓe ko watta hono duuɓi ɗiɗi ɓe en heɓuɓe moƴƴere nde iɓe tawa ley hemre e capanɗe jetta e jeegomo garibaɓe ɓe waldere atus yenenga e ONG Diaconia winduno gilla hitande 2019 yaade 2021. Donc le volet qui a été piloté par Atus, c'était le volet formation. ekintingol garibaɓe ɓeɗo e wonanayno ɓe duuɓi mumɓe palti yaade l'école ndelle ɗum en wo filade hoytinanande ɓe gurna mabɓe D'être facilement réinséré dans la société. ndele ɗiɗo kaɓitirɗe fof waldere atus yenenga e ONG Diaconia gatti ceedo ko ɓuuri million ji 1.2 fa keɓade. jafoɗon sanne de ke wana nomin kajoroni wonno nomin keɓiri ndelle ko juuɗon ɗum yo fa hannden fedde nandire ONG Diaconia kan wonno ko adi joni kay fa walla ɗum wonno talibaɓe ko wattana capanɗe joyoni le gallure dudugo e ɗum wonno joni kay golle juuɗe hay golle ɗen tiloke ɓe kokkama joni kay fa guineji fa ɓe puɗɗa golle maɓɓe en jeccoto galten fa hande kaale haala ɗum wonno hano banggal joni kay dokkal hano fedde ne andire ayemi le gallure wayguya toon ɓe darke ɓe aadi ɓe ballidi ɗum wonno joni kay hano piruɓe saabi rafi denago waɗi no jooɗi gallure ɗum wonno wayguya fara yuuba toon e guineji gollitiɗɗi hano joni kay guineji le ɓaade tawti joni kay fa wallitaɓe kamɓe du ele la'are toon e fa ɓe keɓa cellal maɓɓe le gundan toon ndelle fa paame no wonno ɗum fu ɗum yaari fa hande en jahan nodden joni ndu Oumou Diallo fa hande gude guineji la'are ɗum wonno dokkal ngal waldere ami waɗani firruɓe keɓe tato warɓe mooli ley gallure waygiya ngal dokkal hokka kana e dow bangal ɓeydari heɓude cellal ɓe himɓe. On a prévu des pailles. min kooƴi aadi e hokkude rewɓe gude tawti kaɓitirɗi fa ñaw covid-19 awe feeti ɗum min gaɗan golle goɗɗe dagu jangguinde e tendingoji. Et c'est aussi des discussions de groupe. Projet daranade fa himɓe heɓa ɓeydari e bangal cellal o projet yo dental OMS kan woni dental daranigal cellal li adunaru kan woni ballon ngal dokkal wallan cellal sukaɓe e inniraɓe miɗo welti sanne mi heɓi bukotiru e gude. L'objectif de ces projets, c'est de pouvoir aider. Feendaji o projet yo wallude leñi ko ɓuri fuu firruɓe gilla puɗɗe fedde OMS ina dari ina ɗowtira laamu ndu ɗowtiru wonda kana firruɓe e himɓe wuro jaɓɓiɓe des populations de placer ainsi que les populations hautes. ndelle no watta fa feendaji maɓɓe yotto golle kewɗe gollete li commune ji 13 nder ndiwgu soɓɓirde fa hannden projet o waɗan limore rewɓe keme ɗiɗo hawruɓe e saɗormaji leyɗi commune ji. kantiren cibarji meɗe haalugol haala diina joni o jii wakkati sumayru so wari fuu hano ɗum wonno alsilami en na mbowi wakkati fuu no kawra hano nokkure wotere ina jara diyam ko kegal ɗum kay yo feere jonin kay yo alsilami en kamɓo en haɓɓi anniya ummi yeehi le galle ɗum wonno cardinal Philippe Ouédraogo ɗum wonno mawɗo moppere en toon wonno toɓe jeeyi joni kay ɓe taƴoy ɗum wonno sumayru maɓɓe ndellele ɓe jonno toon ɓe taƴi sumayru woɗi du ɓe juuli toon futuro on ndelle ɗum fu yo hollude ke hakkude dinaji ɗi potanno wonɗon woɗi yo hollude ke potal ngal ɓe kajangal no ɓe jiɗital ngal tabita le leydi meɗen ɗum wonno waɗi ko ɓe gaɗi on aadi ndelle fa paame no wonno ɗum fu ɗum yaari fa hannden en jahan nodden Oumou Diallo. on miilan ɓe gonana ley juulirde amma wona toon ɓe goni ɓe gonana to mawɗo mopere en li gallure meɗen wakatugo ɗo en
ley julirde mopere en noddinago laadan na nodda fa alsilami en taƴa sumayre muɗum wawtu nangue samuno mawɗo mopere en omti dambule julirde muɗum en fa alsilami en suɓiɓe taƴa sumayre muɗum en naata ndelle mawɗo mopere en kam jaɓɓiɓe e o wawtu mopere en alsilami en fuu kawriti nokkure wotere fa ñamda ndelle gaɗa taƴugol sumayre alsilami en ɓe ketti sengo fa ɓe juula amma ɗum hawranay mopere en yiɗano alsilami en juula li taliyare mawde leyɗon limam junnowo alsilami en wi'ana ɗum wala baasi to ɓe juuli fuu Allah no ɗon La Ligue islamique pour la paix au Faso fedde alsilami en fa jam tabita nder Burkina na ngaro lamɗo subhanahu wa ta'ala muñal pottal e gondal lobbal laato ko tabiti nder leydi meɗen Burkina Faso heɓa rafi pamtiral hanto kawriten juulen du'onoɗen fa bomɓe e bonnoɓe torroɓe kuroji wawtu fuu ceede e meɗen des familles tous les jours au Burkina Faso. Nous regardons vraiment cette initiative comme un chemin vers la paix. komin jii ɗum nandana e laawol jam papa wi'ana min pusa ko kol gañade de min yiɓa ɗum wonno laawol hakkunde men hannden on jiɓi ngol laawol jaarowol leydi men dow laawol lobbol Burkina keso ñiɓaɗo dow jam goonga e sariya kom wonno ko ñiɓuɗo Abu Dhabi e tawti Ahmed Alayab ɓe mbadini dow seedowol gotol kaalowol haala jam ndelle min garon fa hannden min kollito on ngol ɗerewol. Et ce document est fondamental et nous allons aussi partager avec vous ce document sur la fraternité universelle. nder leydi men Burkina Faso diinaji na gondi gilla duuɓi duɗal dow jam amma duuɓi cakitiɗi ɗi saɗormaji na ngodi sanne le leydi men leyɗon ardiɓe diinaji giɗana hollude no himɓe jeeyi wuurirde ɗum le saabaka hokkoɓe kibaruji ngari fa keewi fa ceedo ko alsilami en e mopere en golli ele hen Philippe Ouédraogo mawɗo mopere o wi o landake gadin fa alsilami en garta taƴa ɗum wonno sumayre muɗumen sakitittode gaɗa majjum ɓe fuu ɓe beltake e dow banggal ko waɗa ɗum teddi fayti ndelle sakiraɓe ɗi kibaruji min gonno hande ñalawma o fa min jottina ɗon wala fof ko heddi ɓuuri min mbiyan ɗon fofo moɗon Allah holluɗe jango e jamɓe cellal fa min keɓa kibaruji goɗɗi gasi min gara min jottina suudu baba jam ñallanɗen fofo moɗon bisimilla Sungalo Watara e julare. Burkina Faso ani Côte d'Ivoire olu ko kan kɛ kelen o ka bolotigiw n'u ka ministre mun tanu ka taa lakanda ko kunna olu ye ɲɔgɔn ye ka se ka hakilifalen kɛ mais Côte d'Ivoire ka ministre ali taara ka lakanda ko kɔfɛ ani nana bɔ Burkina Faso ka se ka filanan jɛ ɲɔgɔn cɛ bɛ se ko kan kɛ kelen cogo minɛ ka se ka jugu kɛlɛ ka bɔ jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya filanan a b'a dɔn o ye koba ye an fɛ a ye dɔ fara tuguni ka ɲɛsin ka taa balimaya ani diinɛ sabatili ko an ka jamana kɔnɔna na kunu min y'a sulamaw ka jɔkulu min sigini ka taa hɛrɛ ko kunna an ka jamana kɔnɔna na olu tamakɛ ka taa bɔ archiviste la ka se ka taa sunkaro o yɔrɔ la an balima Burkina Faso tourisme kanbako ani kile atorosi biye ay wa trata min ben ben anga tuma samion laben kalo kile tan ani kile ma san wafla ani mugo ani kile konnana ani kile amta damina ka yansin kata ministre fula mon sigino kata lakanda ko kunna jamana fula Côte d'Ivoire ani Burkina Faso Côte d'Ivoire ka ministre Ibrahim Tene Ouattara ale nana bo en fait ka se ka janyo chef chi serif fe Ouattara ka se ka klifal ko ni yonche ka se ka femere ko ko temena chugo mena akase ko laje Barka ministre mi sigino kata lakanda ko kuna do ali tama bla senkoro kana bo Burkina Faso a jenyote Chérif Sive dowerete do mi Chérif Si anetene Ibrahima Ouattara olu kase ko kanke kile kase ka fle danfara fla mon sigino be jamana fla oni nyogonche o kase ka lakanda sigara chogo mine adabora feme koso do kase ko fanga fara nyogon kan kase me jigu ye kase ko lakele mi ni torla ye kase ko o benga bo jamana fla oni nyogonche ana farafina yere kolnana
aka kando ko mi surasu fula jamana bolotigu fula o ka se ko hakili kɛ kelen ka se ka barasam be senkan ka se ko labla ni wakati na do Côte d'Ivoire kɔnɔna cɛni kɛra min ni tɔrɔla o y'o ka nɔn bila o yɔrɔ fanfɛla la danfara min sigini filɛ ni ayiwa Côte d'Ivoire ka dugusɛ o ye kafolo ye o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa caman o ni tɔrɔla o sen fanfɛla la a ka kan o bɛ kuma fɔ ka ɲɛsin ka taa o dege n'o kan ɲininkali min bɛna kɛ sababu ye ka se ka to o ka se k'o fanga fara ɲɔgɔn kan jango ka se ka siniɲɛsigi ɲɛnama bila ka ɲɛsin ka taa degun min bɛ jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ ani farafinna jamana caman yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka hakili ɲɛnama sɔrɔ min ni wagati na o ka se ka filo bɛ se ka a labɛn cogo min ni kunkunu ka se ka dilan cogo minɛ olu lanibara do n'o y'o kan kɛ kelen ye jamana fila bolotigiw n'o ka se ka don ɲɔgɔn na a bɛna kɛ sababu ka se ka lakana sigi an ka danfara cɛ o ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan do o bɛ kan ka fara jɛnjɛn bila min bɛna kɛ sababu ka se ka nitɔrɔlaw kɛlɛ a dalen a ka se ka jɔkulu ka sigi jɔkulu min ba sigira o ka se ka baara kɛ kosɛbɛ ka taa kɔrɔsili ko fanfɛ ani sɛgɛsɛgɛli ko fanfɛ o tun y'a dabila nka ni ɲɔgɔn ye bɛna kɛ sababu o ka se ka labila sen kan tuguni min bɛna kɛ sababu jɔkulu a ka se ka ka baara sen kɛ ka se ka kɔrɔsili ɲɛnama do ani ka se ka kunnafoni ɲɛnama di sɔrɔ ka bɔ gbendigow kan nin wagati na ayiwa a ka kan o ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw di minisiri fila o y'o ka dalakan di ka se ka filo ka se ka fɛɛrɛw bɛna ta ka to jango min ye ayiwa ni tɔɔrɔ kɛlɛ ko ye jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ a ka se ka tunu ka bɔ yen mun tuma fara cogo min na an ka kumaba kɔnɔna min ye chrétien ani ayiwa ka ɲɛsin ka taa sulamaw min sulamaw ye taama bolo senkɔrɔ ka taa bɔ chrétien ka ɲɛmɔgɔ b'a fɛ min ye archevêque fɛn o ka soba la archevêché la kunun o sera ka se ka taa sun kari o yɔrɔ la o kɛra kunnawoloba ye ayiwa fɛn min don ka yɛrɛ k'a fɔ ko diinɛw o ni ɲɔgɔn cɛ an fɛ Burkina Faso baasi foyi tɛ o bɛ donna ɲɔgɔn na o donna ɲɔgɔn na o bɛ ɲɔgɔn faamuya baara bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛsin ka taa fasodenw balimaya bɛ se ka sabati cogo min ani fasodenya bɛ se ka sabati cogo min Vincent Tendrobego ale tɛ an ka cidenw o kɛnɛ kan o ye min sɔrɔ ka na d'a ma an ka se k'o lajɛ. An ti yɔrɔ si a b'a miiri ko an bɛ yɔrɔ min na o ye misiri de an ti misiri kɔnɔna na an bɛ chrétienw ka soba de kɔnɔ an b'a bolo ko archevêché de Ouagadougou kabini o tuba dɔ kɔnɔna na don min ye kulekan bɔra min ayiwa imam a ye welelikan bɔ ka se ka kalandenw a ye welelikan bɔ ka di silamɛw ma o ka se ka na o bɛ sunkari lɛri sera misiri welebaga ye misiri wele jango ka se ka na o bɛ se ka seli daminɛ ko sunkari lɛri sera tuma min tile bɛ jɛngɛra ka bɛn don min archevêché cour kɔnɔna na don o y'a yira k'a fɔ ko daw yɛlɛla ka di silamɛw ma ka se ka na don ka se ka nin wagati ni sugandi ka te ka taa u ka sunkari wagati la o se filɛ nin ye Ouagadougou ka min ye archevêque don ale kɛra sababu ka se k'o bisimila ayiwa nin duba nin kɔnɔna na lɛri sera wagati min sera nin wagati na o ye sunkari lɛri jɔnjɔn de ye min kalodi ani silamɛw olu farala ɲɔgɔn kan ka se k'o kan kan kelen ka se ka hakili falen kɛ min ye sunkari wagati nin ye ka se k'o kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ min ye ka ɲɛsin ka taa landa ɲɛmɔgɔw tun bɛ nin tari kɔnɔna na o fana taara ka se ka na tari kɛ nin ɲɔgɔn ye na ka se ka nin ɲɛnabɔba nin ka yɛrɛ k'a fɔ nin suba nin a bɛ bɛnna wagati min na ani sutanu ayiwa ani dulokibaw olu bɛ farala ɲɔgɔn kan ani ayiwa landa sapo olu farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin sunkalo nin kɛ sunkari tigɛmɛli kɔ ka o ye seliw fara ɲɔgɔn kan min ye silamɛw o y'o ba sigi ka se ka taa ayiwa yɔrɔ dɔ la ka se k'o ka seli kɛ nka min ye katoliki y'o don olu y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ o nisɔndiyala kosɛbɛ sabu olu y'a ye ko nin yɔrɔ nin ayiwa a tun labɛn tɛ tuma min k'o tɛna se ka seli kɛ an tɛ se k'a bɛɛ fɔ ka don a kɔnɔ kan min ayiwa imam i y'a a ka dalakan fɔ ka ɲɛsin ka taa a yɛrɛ k'a fɔ ko ala bɛ min ye silamɛw ka ayiwa jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye don o y'a yira ko la ligue islamique pour la paix du faso olu y'a yira k'a fɔ ko olu ye ala dari jango ayiwa sabari ani sigiɲɔgɔnya a ka se ka sabati fasodenw o ni ɲɔgɔn cɛ a ka se ka kɛ canko ye an ka jamana kɔnɔna na nin wagati min na faamuyalibaliya sigilen don an ka jamana kɔnɔ ka se ka to mɔgɔw ka se k'o jusu faga an ka se ka yafa ɲɔgɔn ma ka se ka sigi ɲɔgɔn ka seli min bɛna kɛ sababu ka se ka to fasodenw k'o bolo la o jusu kan min bɛ kɛ sababu ye jugu ka se ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na saya mun ye o ka se ka to gaso kɔnɔna na bi don nin na an fɛ Burkina Faso o cɛyara seliw tɛmɛnen kɔ ka ban don o wagati kelen ni bɛra ayiwa o ye hakili falen kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw olu ye baara kɛ ka ɲɛsin ka taa miiriya min bila ka taa min kan o ye hɛrɛ ayiwa o ye ni miiriya sɔrɔla ka bon fɛn min kɔsɔn mun kɔsɔn jango ka se ka to min ye ayiwa archevêque ye baaraba min sɔrɔ ten ka ɲɛsin ka taa o senfɛ o filɛ nin ye a yɛrɛ k'a fɔ archevêque a yɛrɛ k'a fɔ ko n'an ye filɛli kɛ ko nin miiriya ni ayiwa a sɔrɔla ka bɔ min fɛ o ye a ka ɲɛsin ka taa faso ka se ka bila sen kan hɛrɛ kan an ka se k'a fili k'a laɲini fasodenw o ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan cogo di ka se ka kow sabati ka ɲɛ
o ti dɔwɛrɛ do jango an ka se kana hakili kɛ kelen ka se ka to fasodenw an ka se ka faso jɔ hakili sigi ɲanama na wa pɔn mun tun sigilen bɛ bi don nin na silamɛw ani fasodenw o ni ɲɔgɔn cɛ ani keretɛnw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw kana miiri Burkina Faso an t'o den ye o kogo cira an fɛ o nana ka se k'o jɔ min ye ka ɲɛsin ka taa Burkina bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo min na o ye fɛɛrɛ kura ye an fɛ min ye Burkina Faso ka taa bila hɛrɛ siran ka ca ani kiritigɛ kɔnɔna an fɛnɛ Abu Dhabi ale y'a yira k'a fɔ ko can nɔ min ye ala ka mɔgɔ de ale ye bolosiyɛnni kɛ ani Ahmed Ali Tayaba olu ye bolosiyɛnni ka yɛrɛ k'a fɔ ko ka o hakili kɛ kelen nin sɛbɛn nin a bɛna tilan ka d'o ma o kumana ka taa adamadenya ani balimaya sabatili kolo kunna a yɛrɛla k'a fɔ k'an fɛ Burkina Faso don a yɛrɛ k'a fɔ ko dinɛ woloma t'an fɛ kabini wagati jan dinɛw sigilen bɛ ɲɔgɔn kan o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa hɛrɛ kolo kan nka nin wagati san tamani tɛmɛnenw na don ɲɛŋunu bɛ tigɛla ka don dinɛw u ni ɲɔgɔn cɛ min ye landa ɲɛmɔgɔ dinɛ ɲɛmɔgɔ o bɛɛ y'o ka kanu yira ko an fɛ fasoden na ayiwa an bɛɛ y'a yira ko an ye fasoden kelen de ye kɛlɛ tɛ se ka sɔrɔ don an ni ɲɔgɔn cɛ mun kɛra sababu ka se ko bisimila o yɛrɛ k'a fɔ ko ayiwa lon nataw la olu yɛrɛ bɛna taa sun kari n'o ye ayiwa o ka ayiwa misiriw kɔnɔna na sabu ka yira k'a fɔ ko nin suba ni a kɛra kunnawoloba ye o tɛmɛna nisɔndiya la an bɛ taa bɔ sisan Wayibiya ka yira k'a fɔ ko association ami olu nana ka se ka filɛ mun bɛ kasara kɔnɔ ka taa ni tɔɔrɔ kasara kɔnɔ olu sigini filɛ nin ye Wayibiya o muso 300 ka se ka filɛ bɛ se k'u bilasira cogo min na jango ka taa sɛnɛya ko fanfɛla la ka se ka faamuyali kɛ min labɛnna ka d'o ma an ka se k'o lajɛ min ye a taafo ye ani ayiwa saniyakɛ minɛnw o ni dɔn bonya caman o sɔrɔla ka bɔ ayiwa kɛyɛrɛma jɛkulu an b'a wele ko association ami olu nana ka se ka muso 300 mun bɛ ayiwa kasara dege kɔnɔna na o bɔra ni tɔɔrɔla ka sababuya fɛn fɛn o y'o yɛrɛ sɔrɔ Wayibiya ka nin gbɛndigɛ nin kɔnɔna na ni bolomafara nana di don dɔwɛrɛ tɛ ka se ka fili u bɛ se k'o dɛmɛ cogo min na ka se ka fanga don ka ɲɛsin ka taa kɛnɛya bolo ɲɛtaga ko fɛn fɛn mun bɛ dege kɔnɔna na o gbɛndigɛ ninnu kan o le y'a kɛ dɔ o ye ayiwa tafew k'a lafili ka di muso ninnu ma ani baarakɛminɛnw ka ɲɛsin ka taa coronavirus kɛlɛkɛko fan fɛ o baarakɛminɛn don o y'a bɛna tilan ka di ayiwa o muso ninnu ma ka se ka ladilikan d'o ma ani ka se ka lɔnniya d'o ma ka ɲɛsin ka taa o ka baarasow ni siniɲɛsigi ɲɛtaga ko kunna nin baarasen labilani ka se ka na fanga don o ka kɛnɛya bolo sigi n'o ka sigidaw kɔnɔna na don o jɛkulu nin kɔnɔ o dɛmɛbolo o sɔrɔla ka bɔ diɲɛ fana ka jɛkulu min sigi n'o ka taa kɛnɛya bolo kunna OMS olu nana ka se ka dɔ fara o ka kɛnɛya bolo kan min ye muso ninnu ani denmisɛnnin ninnu ye o yɔrɔ mɔgɔ ko olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka se ka nin bolomafara ninnu sɔrɔ min a tafe ninnu a n'a sɔn ayiwa a n'a ɲɔgɔnna si caman ko a diyara olu ye kosɛbɛ mun ye baarasi nin bila sankɔ o y'a dabɔ fɛn min kɔsɔn don ka se ka ne dɛmɛ o jɛkulu ninnu fɛ mun bɔra o ka sigidaw la ka n'o yɛrɛ sɔrɔ sigiyɔrɔ wɛrɛ OMS ko kabini ayiwa wagati jan ale b'a filɛ la ka se ka gouvernement dɛmɛ cogo minɛ jango ka se k'u ka dɛmɛ labila ka taa kɛnɛya bolo fanfɛla ka ɲɛsin ka taa mun bɔra o ka sigida la ka na sigiyɔrɔ wɛrɛ ka ɲɛsin ka taa bisimila yɔrɔ min na ka se k'o maaw ladɔn ko ɲuman n'o bɔra don o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baara sinsin ɲɔgɔn bɛ sen kan don ka ɲɛsin ka taa o sen fɛ sanu bɛ se k'o kunnawolo sɔrɔ o bɛna ɲɛsin ka taa ko bɛ taa 13 de kan mun sigini filɛ nin Wayibiya mara fanfɛla la nin baarasen kɛra sababu ka se ka muso 200 sɔrɔ mun o kɛra sababu ayiwa min ye ayiwa jagoya dilan sigiraw kan ka ɲɛsin ka taa o ko bɛ taa segi mun fɔra ka se k'o sɔrɔ nin kasara ni balawolo ye o sɔrɔ an b'a la Burkina Faso télévision kanubagaw an b'an ka bi ka kunnafoni kunna cante n'Ala ye sini yɛrɛ la an b'aw sɔrɔ wa ka se ka wagati kelen na ka se ka kunnafoni wɛrɛ d'a ma a kelen bɛ ani cɛ ka lajɛli la ani kile